अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ मियाँ बीवी के दरमियान शदीद मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर मेरे किसी भाई की बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती तो वो अपनी बीवी के लिए बना सकता है, और अगर मेरी कोई बहन है उसका खामंद उससे मोहब्बत नहीं करता तो ये तवीज़ वो मेरी बहन अपने खामंद के लिए बना सकती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मैं तस्वीर पे वीडियो बनाऊं, मैं ख़ुद आपको बना कर दिखाता हूं, तरीका समझाता हूं ताकि आपको असल में समझ आ जाए। लेकिन इस वीडियो में दो तीन चीज़ें हैं। एक, थोड़ी सी तबीयत और सर्दी है तो इस वजह से इतना शायद टाइम नहीं निकल रहा मेरे से, कुछ काम ज़्यादा हैं तो उस वजह से वीडियो वो बनाने का, लिखने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ज़रा टफ़ हो रहा है मेरे लिए। और दूसरा, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग, जो मेरे भाई बहन बुक्स देखते हैं, बुक्स से सिर्फ लिख लेते हैं और बाद में वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं हुआ बल्कि उल्टा हो गया है, उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि हमेशा याद रखिएगा, तावीज़ में, नक्श में एक छोटी सी गलती वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो इसलिए तवीज़ वो जो आपको समझ आए, लिखने का, इस्तेमाल का तरीका सब कुछ पता हो, सिर्फ तस्वीरें नहीं। मैं फ़ेसबुक नहीं यूज़ करता था, कुछ दिन से वो फ़ेसबुक पेज बनाया है एक, तो उधर वीडियो कई बार मैं ख़ुद डालता हूँ, तो कई बार उनकी वीडियो नज़र भी आती है। कुछ लोगों के वो तस्वीरें सेंड की हुई बड़ी गंदी सी भी हो, सब कुछ। सिर्फ नक्श आपको दिखाने से, बुक से तस्वीर लेके कोई आमिल नहीं बन जाता, कोई शाह साहब नहीं बन जाते, कोई पीर नहीं बन जाता। बुक्स तो हज़ारों और हर बंदे की पहुंच में हैं, हर इंसान की पहुंच में हैं। आप उर्दू बाज़ार जाएंगे लाहौर में, आपको हज़ारों नहीं लाखों मिलेंगी, लेकिन उनको समझना, उनको करने का तरीका, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो लोग फेसबुक पे या जो सिर्फ आपको तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ नहीं समझाते, उनके पास कुछ भी नहीं होता। मेरी ज़ुबान से या हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचे तो उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कोई ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए आज से पहले या आज, लेकिन सीधी सी बात बताऊंगा कि ऐसे लोग दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। आप लोगों का इतबार, आप लोगों का यकीन, भरोसा कमज़ोर हो जाता है। बेशक करना मेरे अल्लाह ने है, मेरा अल्लाह ही कुदरत रखता है हर चीज़ पे, इंसान बस वसीला बनता है। लेकिन जो आपको कस्में देते हैं, वादे करते हैं जी आधे घंटे में काम होगा, 3 दिन में काम होगा, 15 मिनट में काम होगा, इतने पैसे दे दें या मैं परी हाज़िर कर देता हूँ, आप पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये सब फेक होते हैं। तो खुदारा अपना भरोसा जो है, अपना यकीन है, उसे कमज़ोर ना करें। और यकीन किस पे रखना है? अल्लाह पे। कुदरत मेरा अल्लाह ही रखता है। ये सिर्फ एक इल्म है, और इल्म में अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, बुक्स जितनी मर्जी पास रख लें, लेकिन आपको इल्म आता नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तवीज़ की रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, लिखने की इजाज़त है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। वीडियो पसंद है तो उसे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, अब तवीज़ के बारे में आता हूँ। तवीज़ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी है, वो भी क्लियर कर लीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। सादा कागज़ लेना है, किसी भी नमाज के बाद लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्याही अगर आपके पास अरके गुलाब और ज़ाफ़रान हो उससे लिखें तो ज़बरदस्त है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो ऐसी स्याही से लिखें जो उतर जाती हो, पानी में डालेंगे तो मिक्स हो जाती हो, ठीक है, सादा कागज़ हो, पाक साफ़ हालत में लिखना है। तो आपने इस तवीज़ को पहले बॉक्स बना लें, सबसे ऊपर 7 8 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद बिल्कुल जैसे उर्दू लिखते हैं उसी तरह चलना है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, वो ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। इलाही बेहुरमती जिब्राईल, जिब्राईल जब लिखेंगे तो अलफ इसके अंदर आएगा, जीम
بے رے اس کے آگے الف آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کر لیجئے گا۔ و میکائیل، اللہم بحرمتی میکائیل و جبرائیل، اس کے اندر بھی الف ٹھیک کر لیجئے گا۔ الہی بحرمتی اسرافیل و اسرائیل، اللہم بحرمتی اسرائیل و اسرافیل و بحرمتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ وسلم۔ یہاں تک آپ نے لکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے مطلوب کا نام، اگر آپ عورت ہیں تو خامن کے لیے لکھ رہی ہیں تو سب سے پہلے خامن کا نام بن باپ کا نام لکھنا ہے، ماں کا نام نہیں لکھنا، خامن کا نام بن باپ کا نام، اس کے آگے الہب، اس کے آگے اپنا نام بنتے ماں کا نام۔ اگر آپ خامن ہیں، بیوی کے لیے لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے فلاں بن فلاں کی جگہ اپنے بیوی کا نام بنتے ماں کا نام لکھنا ہے، الہب کے آگے اپنا نام بن باپ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عرق گلاب یا زعفران، 100% اگر رزلٹ چاہتے ہیں تو عرق گلاب اور زعفران چاہیے۔ جب آپ نے اس تویز کو لکھ لیا ہے تو پھر آپ ایک پانی کی بوتل لیں، اس کے اندر اس تویز کو ڈال دیں۔ ایک اور بات جو میں نے ویڈیو کے شروع میں نہیں بتائی، اب آپ اس تویز کو محبت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسی محبت؟ جیسے بچے ماں باپ سے دور ہیں تو ماں باپ بچوں کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ لکھیں گے تو بچے کا نام پہلے آئے گا، بعد میں اپنا نام آئے گا، جس طرح میں نے میاں بیوی کے معاملے میں سمجھایا۔ اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، فرض کیا منگنی ہو گئی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جائز رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا تو وہ میاں بیوی بن گئے ہیں، اور آپ سے لڑکا ناراض ہو گیا یا لڑکی ناراض ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار ایک جیسا ہی ہوگا، استعمال کا بھی اور لکھنے کا بھی۔ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ہوس نہیں ہے، تب بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ارادہ یہی ہوگا کہ میں نکاح کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہاتھ میں نہیں ملانا۔ تو لکھ لیں، لکھنے کے بعد پانی کی بوتل میں ڈال لیں۔ 11 دن اس پانی کو آپ نے اپنے مطلوب کو پلانا ہے، تھوڑا تھوڑا کر پلاتے جائیں، نیا پانی ڈالتے جائیں۔ اگر 11 دن میں آپ کا مطلوب جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح آپ کے لیے دیوانہ نہیں ہو رہا، اس طرح آپ سے محبت نہیں کر رہا، یعنی کہ خامن نہیں کر رہا یا خامن کی بیوی نہیں کر رہی یا بچے یا والدین ہیں، تو پھر اس کو 21 دن پلائیں۔ تویز ایک ہی کافی ہے، نیا پانی ڈالتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے جائیں۔ اگر سادہ پانی نہیں پیتا تو وہ پانی چائے میں مکس کر کے، کسی جوس میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر عرق گلاب اور زعفران سے لکھیں گے تو 100% رزلٹ ملے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر کالی سیاہی سے لکھیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں ایسی محبت ہو جائے گی یا جائز رشتے میں ایسی محبت ہو جائے گی کہ وہ انسان آپ کے بغیر سانس نہیں لے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ۔